كيبان لي في اسم اللائحه والمنبر. نافع الرفاعي. خرجوا معس. فوالا. وليد الغياب ديال زياش لاحظنا في التشكيله ما كاينش، وكاين بعض الاسماء في البطوله الوطنيه كيتالقوا. مثلا انا ما كنتكلمش على شي اسم، مثلا في الجيش الملكي كاين لاعب بارز كيقدم مستويات هائله وكبيره، يعني ما شفناش شي توجه مثلا شي لاعب في البطوله باستثناء حركاس وبان لي الكارديان ديال فريق المغرب الفاسي. شكرا جزيلا. اول حاجه على حكيم ولا على دياز بحال اللي قلت وماشي قلت سي دو جوار كي سون بليسي دونك فوالا ils sont pas sur la liste. حكيم دبليسا الماتش الاخر معنا دونك مازال ما لعب حتى شي ماتش ودابا عاد راجع لونطرينمون. وابراهيم دبليسا ملي رجع من المنتخب الى لا ديوري مازال ما عارفينش واش غيقدر يكون حتى في لو راسمبلمون دو نوفمبر. حنا on regarde avec le joueur avec le staff ديال Real Madrid l'évolution ديال لا بليسور ديالو. ومن بعد كتقول لي على اللاعبين ديال الجيش تقدر تهضر لي على اللاعبين ديال الرجاء ديال اي فرقه ديال بركان ديال بزاف تفراقي ديال البطوله. بحال اللي قلت ديما سي لا ميم كيسيون لا ميم ريزون كنقول سي دي شوا ممكن يكونوا يا دي جوار اللي يقدروا يستاهلوا يكونوا معنا مي جي دي شوا فير. بحال اللي قلت il y a beaucoup de choix aujourd'hui باش تدخل في هاد ليكيب ناسيونال. واخا ما كانش دياز اليوم ما كانش حكيم ما كانش يا دي جوار كوم ابو قلال اللي ما رجعوش واحد بحال حارث اللي ما كاينش يا بوكو دو جوار ميم على الاكستيريور انكور اللي كانوا معنا اللي ما كاينينش. وتا في البطوله بحال اللي كنقول لا ريغولاريتي اللي ما كانوش اللي رجعوا. لا بورت اللي اوفيرت ا تو الموند ماشي ديال البطوله لا ماشي ديال البطوله. انا بعدا مدرب ديال البطوله دونك ما عنديش ديك البطوله ناقصه ولا كنشوف على لي بوست اللي محتاجين. كاين دي بوست باغ اكزومبل ملي غارديان بوت مازيناش بن عبيد شفنا في البطوله. ابخي كاين الدراري اللي لعبوا في البطوله اللي خرجوا على برا. على هادشي اللي بغيت انا نفرق هي اللي تقولوا البطوله كاينين اللي لعبوا في البطوله بحال خرجوا على برا وما في المنتخب. مي لو ميور ميساج اللي نقدر نسرد لهم هي يزيدوا يخدموا وان شاء الله اللي غيستاهل غيكون معنا. مي بور المومون لا كونكورونس elle est très élevée à certains postes باش نشوفوا شي وحدين. Question suivante. Bonjour coach, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Je sais que tu es quelqu'un de pragmatique et tu aimes bien avoir des plans A, plan B, plan C en prévision d'éventuelles blessures. D'ailleurs, avec la blessure de Diaz et Ziyech, ne penses-tu pas que Amin Harit, avec son bon début de saison avec Marseille, mériterait sa place? Comme ça, on a ta réponse, on clarifie les choses et on passe à autre chose. Non, il pourrait mériter. Il fait un très bon début de saison. Après, moi, j'ai une vision pour le moment actuel qui est que j'ai deux jeunes joueurs à fort potentiel qui ont pour moi un grand futur, Inch'Allah, s'ils continuent à travailler, qui sont Ismaël Saïbari. Il y a Bilal Khannous qui vient il va falloir qu'il digère aussi son transfert à Leicester. Un joueur comme Amin, c'est un joueur qu'on connaît, qui est passé avec Hervé, qui est passé avec Vaïd, qui est passé avec moi. Qu'un joueur qui a envie d'avoir une place importante dans l'équipe. Donc voilà, le jour où j'aurai besoin d'Harit, c'est pour qu'il joue. Si c'est pour prendre Amin Harit et le laisser sur le banc, je ne pense pas que ce soit des joueurs qui acceptent cela aujourd'hui de par leur statut. Donc je préfère pour le moment aller sur des joueurs à une grosse évolution, sur qui je crois, sur qui j'ai cru depuis que je suis là, puisque des joueurs comme Isma et comme Bilal, c'est des jeunes joueurs qui depuis 2 ans sont souvent avec nous et qui, je crois, donneront à l'avenir beaucoup au Maroc et qui ont déjà donné beaucoup puisqu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique U23 et ils ont pris une médaille olympique avec le Maroc, ce qu'ont pas fait certains. Donc voilà, pour le moment, c'est ma confiance. Mais Amin, bien sûr qu'il est toujours dans les projets, il est toujours dans la présélection. Et comme tout joueur en sélection, comme j'ai dit pour les joueurs de Botola, il doit continuer à travailler. Le jour où on aura besoin d'Amin, il sera là, j'en suis certain, il donnera le maximum. Pour le moment, c'est une autre option. Mais comme j'ai souvent aussi été en contradiction, peut-être que le prochain rassemblement, Amin sera avec nous, ou peut-être qu'il ne le sera pas, mais en tout cas, la porte, elle est ouverte. السلام عليكم. وليد جمال جدو، شين تي في تمازيغ. وليد شفنا وجوه جديده، اكيد انك